13 سال حضور مکے اندر رہے، ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، لیکن جویں حضور مدینہ تشریف لے کے آئے نے تے 2 ہجری دوجا سال سے ہجرت کیتے ہیں، 2 ہجری 17 رمضان نو ایک جنگ ہوئی جنہوں تاریخ اسلام اندر پہلی بڑی جنگ اسلام دی کیا جاندہ ہے، جدا نام ہے غزوہ بدر، جدا ذکر اللہ نے قرآن اندر بھی فرمایا ہے۔ حضرات علی وقار پتہ کی چلیا کہ کافر نو اگرچہ نماز پسند نہیں، لیکن مسلمان مکے چ نمازاں پڑھ دے رہے، کافر نے برداشت کیتا۔ مسلمان مکہ شریف اندر قرآن پڑھ دے رہے، کافراں برداشت کیتا۔ دینی اعمال تے مکے اندر عمل ہوندا رہیا، اذاناں ہوندیاں رہیاں، نمازاں ہوندیاں رہیاں، قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں رہیاں، کافراں برداشت کیتا۔ لیکن جدوں میرے آقا مدینہ شریف اندر آئے، حضور نے اسلامی ریاست دی بنیاد رکھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ملک مدینہ اندر دین جدوں نافذ کیتا، پھر کافروں نے تکلیف بڑی ہوئی۔ یعنی نماز کافر بھی برداشت کر جاندہ ہے، اگرچہ تکلیف ادوں بھی ہوندی ہے۔ روزہ کافر برداشت کر جاندہ ہے، اگرچہ تکلیف انہوں ہوندی ہے، لیکن او دے کو نظام مصطفیٰ برداشت نہیں ہوندہ۔ جدوں نظام نافذ ہویا مدینے اندر تے کفار دی تکلیف ود گئی۔ حضرات علی وقار میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ اندر کئی جنگاں اندر شرکت کی تھی، لیکن انہاں جنگاں چو جڑی سب تو پہلی بڑی جنگیں جنہوں مارکہ حق و باطل کیا جاندہ ہے، اور میرے امام فرماندے نے گرد ماں دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ اور اتھے گال ختم نہیں ہوئی، اقبال بولے اونا کیا صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ اقبال بھی آکھیا کہ اے جڑے بدر اندر گئے سن، اے 313 اے او سن جنہ دے دل چ عشق خدا بھی سی، عشق مصطفیٰ بھی سی، وگرنہ 2 گھوڑے تے چند اونٹ 8 تلواراں دے نال لڑائیاں نہیں جی ہوندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر حضرات تساں غور فرماؤ ذرا، مسلمان جدو حضور علیہ السلام نو پتہ لگیا نا کہ مکے نے سارے مکے نے ایک تجارتی قافلے تے اپنا پیسہ لا دیتا ہے، تے اے پیسہ اسلام دے خلاف ہونا ہے، تے میری آقا کریم علیہ السلام نے ارادہ کیتا کہ اسیں ابو سفیان دا قافلہ روکیے، اور جدو روکن واسطے نکلے، اگے ابو جہل نال مقابلہ ہو گیا، 1000 دا لشکر، ادھر 313۔ تے تیاری بھی جناب ایمیں جنگی نظریے نال نہیں سی ہوئی، تیاری بھی سادہ جی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان سننا ذرا ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہنا ہاں۔ بدر اندر 2 بچیاں دا کردار بڑا نرالا ہے، ایک دا نام ہے حضرت معاذ، ایک دا نام ہے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدو میرے پاک نبی نے فرمایا نا صحابہ تیار ہو جاؤ، اسا مار کے تے جانا ہے، تے اینا دی جڑی اممہ سر نا حضرت معاذ تے معوذ دی اممہ، اے رون لگ پئیاں۔ پتران پوچھیا اممہ جی وجہ کی یہ؟ اممہ جی ہویا کی؟ آئے ہائے ہائے، ماما دے دل نرم گلابوں،
कदे ना सहन जुदाई, पुत्रां दे लख ऐब छुपावन, कदे ना करन बुराई। जेड़े वेले जनाब हजरत मुआज ते मुआविज रज़ी अल्लाह तआला नो अपनी मां नू रोंदियां वेखिया, हजरत सैयदा मुआज ते मुआविज दी अम्मा ओ जनाब अली मेरे नबी दी सहाबिया जड़े वेले पईयां रोंदियां ने, लजपाल करीम नबी दे गुलाम इन्हां बच्चियां ने अर्ज कीती, अम्मा रोण दी वजह की है? आप दी वालदा फरमान लगियां, पुत्रो मेरा शोहर कोई नहीं, अगर मेरा शोहर जिंदा होंदा मैनू तैयार कर दी, उन्होंने जिहाद ते रवाना कर दी। मेरा वीर भी कोई नहीं है जिन्हों मैं तैयार कर दी, जंग ते रवाना कर दी। हजरात गौर करना, जदों मामा दा जनाब अली ए जनाब सबर हुंदा सी, ए जनाब अली इश्क दा ए इम्तिहान हुंदा सी, जदों उन्हां मामा ने पुत्रां दी तरबियत इवें करनी सी। अज जनाब अली मां दी तरबियत अंदर असर कोई नहीं रह गया, इसलिए ते जनाब इश्क दी कमी नजर आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, मावा दे दिल नरम गुलाब कदे ना सहन जुदाई, पुत्रा दे लख ऐब छुपावण, कदे न करन बुराई। पूछे अम्मा जी की वजह है? आख्या पुत्रा तुसी बिल्कुल छोटे हो, तुहानू जंग च नहीं भेज सकती, मेरा शोहर भी कोई नहीं, मेरा वीर भी कोई नहीं, तुसी दो ही हो। पुत्रा गल सुनी, आख्या अम्मा परेशान ना हो, असी जावांगे। प्यार नाल बोलो। आख्या अम्मा जी तुसा परेशान ना हो, असां जिहाद अंदर जावांगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों केड़ा रंग पेश करा। हजरत मुआज ते मुअव्वज़ दी अम्मा जान ने इन्हां दोवां शहजादियां नूं तैयार कीता है। मेरे नबी दी बारगाह अंदर खले आए, जेड़े वेले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अली सहाबा दी गिनती कर रहे ने, ए दो बच्चे मेरे पाक नबी दी बारगाह अंदर आ गए। अर्ज कीती, सोहणिया असां भी जिहाद अंदर जाना चाहते हैं, असां भी मार के अंदर जाना चाहते हैं। मेरे आका फरमाया, तुहाडियां उमरां छोटियां ने, तुहानू नहीं नाल लैके जा सकते। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अंदर ये दोवें बच्चे रोण लग पे ने। इन्हां रो के अर्ज कीती, कमली वाले साडा बाप दुनिया ते कोई नहीं, मगर ना ओ जिहाद करदा, मेरी मां पई रोंदी है, मेरी मां पई रोंदी है। अगर असी वापस चले गए मेरी मां दा कलेजा फट जाएगा। और सानू जनाब अली जंग अंदर भेजना चाहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी ने जड़े गल्लां सुनिया ने, मेरे पाक नबी ने, लजपाल नबी ने, जिंदा नबी ने, मुख्तार नबी ने, सब नबियां दे सरदार नबी। ए जनाब अली लाऊं फरमाया, वड्डा वीर ते साडे नाल जाएगा, छोटे तू घर चला जा। जेड़े वेले जनाब अली फैसला हो गया, वड्डे वीर दा इंतखाब हो गया। हुण छोटा मेरे पाक नबी दी बारगाह अंदर अर्ज करदा है, एक कमली वाले अगर ते जनाब अली वड्डा होए, ताकत मेरे अंदर ज्यादा है। अगर जे वड्डा जनाब अली होए, लेकिन कुश्ती मैं ज्यादा करनी जानना वा, काफिर मैं मारांगा, तलवार मैं चलावांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी ने जनाब इन्हां दा शौके जिहाद वेख्या, इन्हां दा शौके शहादत वेख्या। अल्लाह अकबर कबीरा। लजपाल नबी दी बारगाह अंदर छोटा वीर कहंदा है, वीर वीरां दे ए जनाब अली साडे बाबियां इवें गल्लां ने कीतियां, वीर वीरां दे ए दर्दी
पावा बाप ने सिरदार ताज मुहम्मद ठंडियां छावां। छोटा वीर मेरे नबी दी बारगाह अंदर अर्ज करदा है सोनिया अगर जे बड़ा है या ताकत मेरे अंदर ज्यादा है अगर यकीन ना होवे ते कुश्ती करवा के वेख लो। मेरे पाक नबी ने फरमाया चलो सहाबा कुश्ती मिलने आ। हुण जनाब वाले छोटे वीर ने बड़े वीर दे कान अंदर गल कीती। उन्हें आख्या वीर तेरा इंतखाब ते हो गया है, तेनू नबी ने कबूल कर लिया है, तेनू नबी ने पसंद कर लिया है। हुण इंज करी जनाब जेड़े वेले कुश्ती होवे तू ठहर जाई मैं तेरे सीने ते बैठ जावांगा, साडी दोवां दी गल बन जाएगी। रात चश्मे फलक ने वेख्या जड़े वेले कुश्ती होई है वड्डा वीर ढह गया छोटा जित गया। छोटा वीर जित गया। मेरे पाक नबी ने दोवां नूं कबूल फरमा लिया है। हुण जनाब वाली तैयारी शुरू हो गई है। ये जनाब वाली इश्क मस्ती दा काफिला, ये जनाब वाली मोहब्बत दा काफिला, ये नबी दे जानिसारां दा काफिला, ये नबी दे खुबदारां दा काफिला जेड़े वेले मैदान बदर वल जा रहा है। हज़रात रमजान दा महीना है, रोजे रखे हुए ने ए जनाब 42 रोजे रखे हुए ने। अगर कोई अज नौजवान जुमला बोले मेरे को भुख बर्दाश्त नहीं होंगी, मैं कारोबार भी करना है मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, मैं दुकान भी चलानी है मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, मैं खेतों अंदर भी जाना है। और लोगों अगर नबी नाल वफा करनी है, अगर नबी नाल सच्ची मोहब्बत का इजहार करना है, फिर जनाब 42 सहाबा ने रोजे रख के भुखा कट के खजूरां ते गुजारे करके जंगा भी कीतियां ने, रातां नूं जनाब 42 कयाम भी करके दसिया है। जदों नबी नाल प्यार हो जावे फिर भुख भी कुछ नहीं कहंदी, प्यास भी कुछ नहीं कहंदी। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी दे गुलामों हुण जेड़े वेले जनाब 42 मैदान बदर वल रवानगी हो रही है। 16 रमजान शरीफ दा दिन ने जनाब रात मेरे पाक नबी पहुंच गए ने। अल्लाहू अकबर कबीरा। जेड़े वेले कयाम कीता रेतली जमीन ओ जनाब 42 जेड़ा वकाफरां ने जगह मल्ली हुई है ओ बंजर जमीन है, सख्त जमीन है। हुण मेरे नबी दे सहाबा परेशान हो गए ने। जेड़े वेले सुबह असी जनाब चलांगे साडे पैर रेत अंदर दसते जाणगे, रेतली जमीन सहराए। अज भी कोई बदर दे मैदान जावे ते जनाब नक्शा सामने आ जांदा है। हुण जनाब 42 सहाबा दी परेशानी वेखिए। लोगों मेरे नबी ने जेड़े वेले जनाब सहाबा जनाब आराम पे कर देने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामों इत्थे मैं इश्क मोहब्बत की एक होल गल करना चाहना वा। जेड़े वेले मेरे पाक नबी पहुंचे ने खेमे लगान लगे ने, ऐलान होया अज रात मेरे नबी दे खेमे दी पहरेदारी कौन करेगा। हज़रात जेड़े वेले ऐलान होया है इस हदीस दे रावी मौला अली ने आप फरमांदे ने जेड़े वेले ऐलान होया मेरे नबी दे खेमे दी पहरेदारी कौन करेगा। अजय जनाब 42 कई बोलिया नहीं, अबू बकर सिद्दीक तलवार लहरा के खेमे दे बाहर खड़ा हो गया। मेरे पाक नबी दा हुबदार जान निसार वफादार यारे गार यारे मिजार पैरा देन लई तैयार हो गया है। हज़रात गौर करना हुण जेड़े वेले रात हो गई सहाबा नूं फरमाया तुसां आराम करो। कुरान कहंदे अल्लाह ने नींद दी चादर उड़ा दी है। सब सहाबा जनाब 42 नींद दे अंदर चले गए ने। हुण मेरे नबी ने जनाब 42 मुसल्ला बिछा लिया है। मेरे नबी
نے ہاتھ اٹھا لینے رب العالمین دی بارگاہ اندر دعا پئی ہوندی ہے مولا اگر اے تیرے چند نہ لین والے اج جناب ہلاک ہو جاندے نے اے جام شہادت نوش کر جاندے نے اے جناب 42 کافراں دے سامنے ٹکدے نہیں اگر انہاں نوں جناب موت آ جاندی ہے پھر تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا اے چند مٹھی پر مسلمان آج تیرے نام لئی آج تیرے دین لئی لڑنے آئے نے میرے پاک نبی دیاں اکھاں چوں اتھرو جانی نے اللہ اکبر کبیرہ محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں محمد جو رو رو لبانو کھولو ذرا میٹھا جا بولو محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے پھر جناب علی شاعر نے ادھا جواب دیتا ہے الہی کرم کر دے امت پہ میری الہی کرم کر دے امت پہ میری سوا اس کے وہ اور کیا مانگتے ہیں سوا اس کے وہ اور میرے پاک نبی دے غلاموں ذرا غور فرما دے جانا لجپال نبی نے ہاتھ اٹھا لین ید اللہ والے رو رو کے لجپال نبی دعا پہ فرما دینے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کنہ جواز پہ خیمے دے بار کھڑے نے میرے پاک نبی دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نے حضرت صدیق بند نے لجپال نبی دی کملی والی چادر ڈگ پئی میرے نبی دے حبدار یار غار یار مزار کندے تے جناب علی ہتھ رکھیا چادر درست کر کے آندے نے اے سونے اللہ تھانوں کلیا نہیں چھڑے گا اللہ تھانوں کلیا نہیں چھڑے گا کلیا نہیں چھڑے گا حضرات ادھر میرے پاک نبی دی دعا مکمل ہوئی ہے ادھر میرے پاک نبی دی دعا کمپلیٹ ہوئی ہے ادھر رب نے بارش نازل فرما چھڑی رات جناب علی بارش ہو گئی ہے اور جڑی ریتلی زمین ہے سخت ہو گئی ہے جڑی جناب علی سخت ہے وہ دے چکڑ ہو گیا ہے لجپال نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ہن ذرا غور فرما دے جانا جڑے ویلے صفاں سیدھیاں ہوئیاں نے لجپال نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں جنگ تو پہلے میرے پاک نبی نے اپنے غلاماں نو جمع فرمایا ہے جڑے ویلے غلاماں نو جمع فرمایا بخاری شریف اندر بات موجود ہے لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو لو مشورہ منگیا سرکار فرمایا صحابہ اساں جنگ کر نہیں سی نکلے اساں جنگ دے ارادے نال نہیں سی نکلے اساں تے قافلہ روکنے آئے ساں اساں تے تجارتی قافلے دا راہ روکن آئے ساں ہن دسو جناب کی ہونا چاہیے حضرات غور کرنا حضرت ابو بکر و عمر بولے انہاں آکھیا سونیا اساں تواڈے نال لڑاں گے اے سونیا تواڈے خون دے قطرے تو پہلے ساڈیاں جاناں نشاور ہون گیاں میرے پاک نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اے لجپال نبی دے غلاماں داندا دے محبت لیکن سرکار نے مہاجرین تو جناب رخ پھیریا انصار صحابہ وال مدینے دے صحابہ وال غور فرمایا صحابہ تسی دسونا تواڈی کی رائے آ پڑھو دی وجہ سرکار نے ابو بکر و عمر دی رائے تے اتفاق کیوں نہیں کیتا کیونکہ معاہدہ ہویا سی گل ہوئی سی کہ اے جڑے انصار صحابہ نے مدینے اندر لڑن گے انہاں دا کم مدینے اندر ساتھ دینا ہوئے گا لیکن جدوں گل مدینے باہر آ گئی ہن صحابہ نے پھر
جدوں دائیں بائیں ویکھیا تے حضور نے پوچھ لیا صحابہ دسو کی ہونا چاہیے ہے؟ ایک انصاری صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت مقداد بن اسود، اے 40 افراد دے قافلے دے نال جناب علی سردار سن اس مدینہ شریف دے قبیلے دے۔ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے اور جڑے جملے انہاں دے نے بخاری شریف اندر لطف آ جائے گا۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، لجپال کریم نبی دے غلاموں، ذرا غور فرما دے جانا۔ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے نے، عرض کر دینے سونے اساں جناب علی قوم موسیٰ لئیاں۔ آؤ نوجوانوں ذرا غور فرما دے جانا، ایک میرے نبی دے غلام نے، ایک جناب موسیٰ دی قوم ہے، جڑے ویلے جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون دا مقابلہ کرن واسطے نکلے نے، انہاں دی قوم دے بندیاں نے آکھیا، انہیں آکھیا موسیٰ تساں جانو تہاڈا رب جانے، اذهب انت وربک فقاتلا۔ انہاں جناب موسیٰ دی قوم نے آکھیا موسیٰ تساں جانو تہاڈا رب جانے، اساں لڑن والے کوئی نہیں۔ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، انہاں جملے بولے لے، آپ فرمان لگے سونے اسی موسیٰ دی قوم ورگے نہیں، اسی قوم موسیٰ نہیں، اسی سونے غلام مصطفیٰ، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ میرے امام بولے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دی بارگاہ چرد کر دینے سونے اسی قوم موسیٰ کوئی نہیں، اسی قوم موسیٰ کوئی نہیں، جنہ آکھیا سی تساں جانو تہاڈا رب جانے۔ حضرت جناب مقداد بولے، آپ فرماندے نے سونے لیکن لا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک۔ حضرت مقداد کہندے نے سونیا میں اپنی قوم والوں گل پیا کرنا وا، میں مدینے والیاں والوں گل پیا کرنا وا۔ عرض کیتی کملی والے اساں تواڈے سجے بھی لڑاں گے، اساں تواڈے کھبے بھی لڑاں گے، اساں تواڈے اگے بھی لڑاں گے، اساں تواڈے پیچھے بھی لڑاں گے، اساں تواڈے جناب علی دائیں بائیں اگے پیچھے لڑاں گے۔ اے گل میرے پاک نبی نے سنی ہے۔ راوی کہندے نے میں نبی دا چہرہ ویکھیا، سرکار دا چہرہ روشن ہو گیا، میرے پاک نبی دا چہرہ روشن ہو گیا ہے۔ ایتھے جناب علی گل نہیں جے مکی، ایک میرے نبی دے غلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جناب علی بول دینے، آپ فرمان دینے سونے سل خبال من شیطا وقت خبال من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا۔ حضرت مقداد دے بعد حضرت سعد بولے، آپ فرماندے نے سونیا جدے نال تعلق چاہو جوڑو، جدے نال تعلق چاہو توڑو، اے سونیا جو چاہو لے لو، جو چاہو رکھ لو، سونیا اگر تسی سانو اڈ لو گے اسی اپنے گھوڑے دریاواں اندر ڈال دیاں گے، اسی اپنے گھوڑے دریاواں اندر ڈال دیاں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے علامہ اقبال کلندر لاہوری نے بڑا سونا جملہ بولیا، او کہندے نے دشت دو دشت دریا بنا چھوڑے
ہم نے دشت کہندے نے صحرانو دشت تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے عرض کی تھی سونیا تسا سانو اڈ لاؤ گے اسی دریاواں اندر گھوڑے پا دیاں اے سن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا جذبہ ایسا انداز اللہ اکبر کبیرہ ہن جناب عالی وہ جڑے لفظ سن میرے پاک نبی جڑے حضور راتی فرمائے سن لفظ بڑے قابل غور نے فرمایا اللہم انکا ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض میرے آقا کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ اگر اے لشکر ہلاک ہو گیا نا اے بندے ہلاک ہو گئے تیری عبادت کرن والا کوئی نہیں جرنا اے جملے سن جناب عالی حضور دے ایک رات پہلے اللہ نے کرم فرمایا پھر فرمایا حبیبہ پریشان نہ ہو اساں فرشتے بھیج دیاں گے اساں فرشتے بھیج دیاں گے اللہ اکبر کبیرہ نوجوانوں توجہ فرما دے جانا ہن جناب عالی لشکر دا میں تقابل کرنا چاہنا وا ادھر میرے پاک نبی دے غلام نے تعداد جناب علی 308 دیا 310 کیونکہ جناب انہا جو چند صحابہ نے جنہاں میں میرے آقا نے خود روکیا سی کل تعداد 313 ادھر جناب علی کفار دی تعداد 1000 دے جناب علی برابر 1000 تعداد دا لشکر ادھر نبی دے غلامہ کل 2 گھوڑے نے ادھر کافرہ کل 100 گھوڑے نے ادھر